أنا أفضل فليتفضل ليقدم هذا البحث المسؤولون تفضلوا. وتفضل أختنا المخلصة. نعم. المتحدث طيب. الأول. شكرا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكيف حالكم يا إخواني الفضلاء وأخواتي الجميلات؟ الحمد لله إننا بخير والعافية. بخير وأنا سعيد جدا. الحمد لله ما شاء الله. نتمنى لكم الصحة والعافية في الدنيا والآخرة، آمين. نعم. طيب أولا بأول يا إخواني الفضلاء وأخواتي الفضيلات، نعم، نشكر الله تعالى على نعمه الكثيرة، نعم، منها نعمة الصحة، نعمة الإيمان، ونعمة الإسلام، ونعمة الدراسة، ونعمة اللقاء، ونعما كثيرة لا نستطيع أن نحصيها أبدا. طيب، وثانيا نشكر الأستاذ، نعم، على حضوره واستماعه إلى هذا الأرض، نعم. وثالثا نشكركم جميعا أيها زملائي الكرام وزميلاتي الكريمات، نعم، على حضوركن وعلى استماعكن إلى هذا الأرض. طيب فهنا يا إخواني، كما ذكر محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون أنه قسم مرحلة التفسير إلى ثلاثة أقسام، وهي التفسير في عصر الصحابة، في التفسير في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، والتفسير في عصر الصحابة، نعم. وثانيا التفسير في عصر التابعين، وثالثا التفسير في عصر التدوين، نعم. واليوم يا إخواني سنتناول موضوعا مهما، ألا وهو التفسير في عصر التابعين، وهو المرحلة الثانية من التفسير. طيب، المقدمة: إنما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة من التفسير لم يتناول جميع آيات القرآن، وإنما فسروا ما غمض فهمه على معاصرهم، ثم تزايد هذا الغموض على تدرج كلما بعد الناس عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ماذا يعني هذا؟ طيب، أن التفسير يا إخواني وأخواتي في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة، نعم، لم يتناول جميع آيات القرآن. إذن التي فسرت هذه بعض الآية فقط، نعم. إنما فسروا ما غمض فهمه. الغموض معناه غير واضح أو مبهم، الشيء غير واضح. إذن هم فسروا، نعم، الآية الغامضة، أي الآية التي لم تكن غامضة، لم تكن واضحة في ذلك العصر. لكن بعد ذلك ماذا حدث؟ تزايد هذا الغموض، معناه الغموض يكون زائدا، فيه زيادة. لماذا؟ كلما بعد الناس عن أصل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، الناس يتقدمون، يعني تقدم الناس وتجدد مشاكل الناس. كيف يحلون مشاكلهم؟ لابد أن يرجعوا إلى القرآن، لكن بعض الآية لم تكن مفهومة لديهم. ماذا حدث؟ طيب، فاحتاج المشتغلون بالتفسير من التابعين إلى أن يكملوا بعض هذا النقص، فهؤلاء التابعون أصبحوا مشتغلين بالتفسير. لماذا؟ لكي يكملوا بعض هذا، فزادوا في التفسير بمقدار ما زاد من غموض. بعد ذلك
هم معتمدون في هذا التفسير على ما عرفوا من لغة العرب ومناهيهم في القول وعلى ما صح لديهم من الأحداث التي حدثت في عصر نزول القرآن. إذن في تفسيرهم، في تفسير التابعين هؤلاء ماذا يفعلون؟ هم يعتمدون على لغتهم، يعني لغة العرب. نعم. وأيضا يعتمدون على نزول القرآن وغير ذلك من أدوات الفهم ووسائل البحث. طيب نواصل يا أخينا أفيك. نعم. محور البحث، ماذا سنتحدث في هذا البحث يا إخواني الفضلاء؟ أولا ابتداء مرحلة التفسير في عصر التابعين، متى بدأت هذه المرحلة؟ طيب. ثانيا مصادر التفسير في هذا العصر، ما مصادرهم؟ نعم، كيف يفسرون؟ هكذا. ثم ثالثا مدارس التفسير التي قامت فيه، ما هي المدارس المشهورة في ذلك الزمن؟ ورابعا مميزات التفسير في هذه المرحلة، مميزات يعني نعم التفسير في هذه المرحلة. طيب نواصل يا أخي. نعم. طيب الآن المحور الأول، متى ابتداء مرحلة التفسير في عصر التابعين؟ متى تبدأ هذه المرحلة يا إخوان؟ تنتهي المرحلة الأولى للتفسير بانصرام أحد الصحابة. ما معنى انصرام؟ معناه وفاة المفسرين من الصحابة. نعم، إذن المفسرون من الصحابة هم توفوا. نعم، هذه بداية انتهاء هذه المرحلة، أي معناه تبدأ المرحلة الثانية للتفسير من عصر التابعين الذين تتلمذ للصحابة فتلقوا غالب معلوماتهم عنهم. إذن تبدأ من عصر التابعين الذين هم تلاميذ الصحابة، وهكذا ابتداء مرحلة التفسير. طيب نواصل يا أخي. طيب وكما اشتهر بعض أعلام الصحابة بالتفسير، واشتهر بعض أعلام التابعين الذين أخذوا عنهم من تلاميذهم بالتفسير، هذا كما قال الدكتور محمد حسين الذهبي. هنا يا إخوان كما عرفنا أن هناك أعلام الصحابة هم مشهورون بالتفسير كما ذكر في لقائنا السابق. من هم؟ من تذكر لنا؟ طيب هم الخلفاء الراشدون وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وغيرهم. هذا ما ذكر في كتاب الإتقان للإمام السيوطي. وكذلك في زمن التابعين هناك أعلام التابعين مشهورون بالتفسير كذلك، بل هم كثيرون جدا جدا. من هؤلاء؟ طيب منهم مجاهد، إكرمة، عطاء بن رابعة، طيب زيد بن أسلم، أبو العالية، محمد بن كعب وغير ذلك من هؤلاء. نواصل يا أخوانا. طيب الآن ننتقل إلى المحور الثاني، مصادر التفسير في هذا العصر. ما مصادر التفسير في هذا العصر؟ نواصل يا أخينا. طيب قبل أن نذكر لكم ما مصادرهم، طيب نخبركم لم يكن ثمة فرقان كبير بين منهج الصحابة رضي الله عنهم ومنهج التابعين، فقد تلقى التابعون تفسيره من الصحابة رضي الله عنهم كما أسلفنا. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن التابعون سلكوا منهج الصحابة. منهج الصحابة والتابعون لا فرق إلا قليل، الفرق قليل جدا. سواء الصحابة مع اعتمادهم يعتمدون على القرآن ويعتمدون على السنة ويعتمدون على ويجتهدون، وهكذا التابعون، هو فرق قليل جدا. نعم. طيب نواصل يا أخينا. ما مصادر التفسير في عصر التابعين؟ وقد اعتمد هؤلاء المفسرون في فهم لكتاب الله تعالى على، تفضل يا أخينا ونواصل. طيب أولا ما جاء في الكتاب نفسه، بمعنى
هم معتمدون على القرآن. طيب يرون في القرآن هذه الآية مثلا مجملة، هذه الآية مجملة، هل هناك آية نعم التي تفصل هذه الآية مفصلة؟ نعم هناك الآية عامة، نبحث في القرآن هل هناك آية نعم خاصة لهذه الآية وغير ذلك قد ذكر في نعم قد سبق بيانه في اللقاء الماضي. طيب الثاني ما رواه عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ما معنى هذا؟ بمعنى السنة النبوية. إذن هم معتمدون على السنة النبوية في التفسير. مثل الأمثلة قد سبق شرحها في لقائنا الماضي. نعم هل تذكرتم؟ لا. إن شاء الله. إن شاء الله صحيح. طيب مثل مثلا الصلاة وأقيموا إن شاء الصلاة، الله. هذا نعم هذا في القرآن، لكن كيف الصلاة؟ متى تكون الصلاة؟ نعم كيفية والوقت وغير ذلك نعود إلى نعم حديث. طيب الثالث ما رواه عن الصحابة من تفسيرهم أنفسهم، يعني اجتهاد الصحابة. إذن هؤلاء التابعون يعتمدون على اجتهاد الصحابة. طيب الرابع ما يفتح الله به عليهم من طريق الاجتهاد والنظر في كتاب الله. هنا بمعنى الاجتهاد، إذن هنا مجال الاجتهاد لهؤلاء التابعين، هم لا يجدون في القرآن ولا يجدون في السنة النبوية ولا يجدون في آثار الصحابة، الآن هم يجتهدون. طيب الخامس نعم ما أخذوه من أهل الكتاب بما جاء في كتبهم، يعني قصص من أهل الكتاب اليهود والنصارى. هكذا نواصل يا أخينا. طيب هذا اختتام من هذا البحث يا إخواني. بعد أن اتسعت الفتوحات الإسلامية لم يستقر الصحابة في المدينة المنورة، بل تنقلوا إلى أمصار مفتوحة فتحها الإسلام، حيث لهم فيها وظائف مختلفة مثل وزراء وقضاة ومسؤولين حكوميين وحتى أصبح بعضهم معلمين. إذن حينما تكون ماذا ولاية الإسلام واسعة، نعم أصبحت كثيرة، هنا الصحابة لم يبقوا في مدينة المنورة، نعم لم يستقروا فيها، بل هم هاجروا إلى مدن جديدة فتحها الإسلام. نعم وفي هذه المدن الجديدة أو مناطق الجديدة هم لهم وظائف مختلفة، منهم معلمين ومنهم مسؤولون ومنهم قضاة وغير ذلك. في هؤلاء الذين ماذا أصبحوا معلمين في هذه الأمصار الجديدة يا إخواني، ماذا فعلوا؟ هم يعلمون الناس كتاب الله وتفسيره. من هذا نشأت مدارس عديدة حيث عرفت بعد ذلك بمدارس التفسير، إذ المعلمون هم الصحابة والتلاميذ هم التابعون. طيب وبهذا انتهينا من هذا البحث. طيب نواصل يا أخينا. الخلاصة. نعم الخلاصة يا إخواني. الأول المرحلة الثانية للتفسير هي التفسير في عصر التابعين. نعم هذا واضح. الخلاصة الثانية ابتداء المرحلة الثانية للتفسير من عصر التابعين الذين تتلمذوا للصحابة. ما معنى هذا؟ يعني من عصر التابعين الذين هم تلاميذ الصحابة. طيب الثالث مصادر التفسير في هذه المرحلة. أولا القرآن والسنة النبوية وتفسير الصحابة والاجتهاد وأقوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى. نواصل يا أخينا. وهذه الخلاصة باللغة الإندونيسية. نعم لعلكم تقرؤون بأنفسكم. معذرة أتكلم نعم أعرض لكم باللغة العربية تدريبا لي ولنا جميعا. نعم نشكر الجميع على حسن
al-hudur wal istima'. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. شكرا على تقديمك يا أختي. التقديم الممتاز والرائع والواضح ما شاء الله. والآن نأتي إلى المتحدث الثاني أخونا دار الجلال. تفضل مشكورا. طيب ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب إن شاء الله سأستمر عن البحث يعني تفسير في عصر التابعين. قبل ذلك أنا سأتحدث باللغة الإندونيسية ممكن، لأنه لا أستطيع كذا في أختنا مخلصة. طيب baik, pokok pembahasan yang saya lanjutkan dari pembahasan yang tadi adalah pertama madrasah tafsir di era tabi'in. Boleh di-share Mas Apik? Share screen. Baik. Pokok-pokok pembahasan dalam PPT saya ini adalah pertama madrasah tafsir di era tabi'in. Yang kedua, nilai dan keistimewaan tafsir di era tabi'in. Adapun madrasah tafsir di era tabi'in itu ada madrasah tafsir di Mekah. Madrasah tafsir di Mekah ini pada awalnya dirintis dan didirikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang banyak dihadiri oleh para sahabat dan kalangan tabi'in. Di madrasah ini di madrasah bin Abbas ini mengajarkan tafsir dan menerangkan makna-makna kitab Allah yang muskil kepada murid-muridnya. Para murid-murid yang cukup terkenal di madrasah tafsir bin Abbas di antaranya adalah Sa'id bin Zubair, Mujahid bin Zubair, Ikrimah, Tawus bin Kaisan al-Yamani, Atha bin Abi Rabah. Nah, itu para murid-murid dari madrasah Ibnu Abbas. Siapa itu Sa'id bin Zubair? Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad atau Abu Abdullah Sa'id bin Zubair bin Hisham al-Wali. Dia berasal dari bangsa Habsyi dengan kulit berwarna hitam dan berhati putih. Lahir pada tahun 45 Hijriah. Dia sempat menyaksikan dan mendengar dan berjumpa pimpinan sahabat Rasulullah SAW. Dia lebih banyak meriwayatkan keilmuannya dari Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, dan lainnya. Beliau merupakan salah seorang kubbaru at-tabi'in dan sebagian tokoh ulama dalam tafsir, hadis, dan fiqih. Dia mempelajari qiraat, tafsir dengan baik dari Ibnu Abbas dan merupakan murid Ibnu Abbas yang paling banyak meriwayatkan darinya. Baik. Yang kedua, Mujahid bin Zubair. Nama lengkapnya adalah Mujahid bin Zubair bin Jabir, Mujahid bin Zubair al-Maki al-Mukri al-Mufassir Abul Hajjaj al-Makhzumi, Maula Sa'ib bin Abi Sa'ib, lahir pada tahun 221 Hijriah. Yaitu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dan wafat di Mekah pada tahun 104 Hijriah dalam usia 83 tahun ketika sedang sujud. Sementara itu Ibn Abi Malikah berkata, saya pernah melihat Mujahid bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir Al-Quran. Sedang di tangannya terdapat alwah, alat tulis. Lalu Ibnu Abbas berkata kepadanya, tuliskanlah sampai dia menanyakan tentang tafsir secara keseluruhan. Sedangkan Abdul Salam bin Harab meriwayatkan dari Mus'ab, orang yang paling tahu tentang tafsir adalah Mujahid. Dan yang paling tahu tentang haji adalah Atha. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, jika datang kepadamu tafsir dari Mujahid, maka cukuplah bagimu untuk menerimanya. Baik. Yang kedua adalah Ikrimah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ikrimah al-Barbari al-Madani Maula bin Abbas.
Dia meriwayatkan tafsir dari Maula Ibn Abbas, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan lainnya. Dia adalah salah seorang murid dari Ibn Abbas yang terkemuka dalam bidang tafsir. Dia lahir pada tahun 25 Hijriah dan wafat pada tahun 105 Hijriah. Ikrimah adalah tokoh mufassir dari kalangan tabi'in yang cukup banyak mengundang kontroversial di kalangan para ulama. Karena dianggap sering mengada-ngada dan sering bertanya kepada tokoh-tokoh ahlul kitab. Menurut Imam Syafi'i, tidak ada orang yang lebih mengetahui tentang kitab Allah selain Ikrimah. Yang keempat adalah Tawus bin Kaisan al-Yamani. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman Tawus bin Kaisan al-Yamani al-Humairi al-Jundi. Dia meriwayatkan tafsir dari Abdullah. Dalam sebuah riwayat darinya dikatakan bahwa dia pernah berkata, aku pernah duduk untuk belajar dengan 50 orang sahabat. Demikian wajar jika kemudian dia terkenal takwa, alim, dan mengerti akan makna-makna kitab Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sekalipun demikian dia lebih lama belajar dan lebih banyak mempelajari tafsir dari Ibn Abbas dibanding daripada sahabat yang lainnya. Atas kewaraan dan keamanahan juga kecerdasan itu, Ibn Abbas sendiri memberi kesaksian. Sungguh aku mengira bahwa Tawus adalah salah seorang dari ahli jannah. Dia terkenal sebagai orang alim dari negeri Yaman. Lahir pada tahun 333 Hijriah dan wafat di Mekah pada tahun 106 Hijriah. Yang berikutnya adalah Atha bin Abi Rabah. Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Atha bin Abi Rabah al-Makki al-Qurshi. Lahir pada tahun 27 Hijriah dan wafat pada tahun 114 Hijriah. Dia belajar dari Ibn Abbas dan Ibn Umar, Ibn Amr bin As, dan yang lainnya. Dia berkata tentang dirinya bahwa dia pernah bertemu dengan 200 orang sahabat. Dengan demikian, dia adalah seorang yang thiqah, alim, faqih, banyak menguasai hadis dan menjadi sumber fatwa bagi penduduk Mekah. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah Madrasah Tafsir Al-Madinah. Yang itu yang pertama tadi adalah madrasah tafsir di Mekah. Yang kedua ini adalah Madrasah Tafsir di Madinah. Kota ini terdapat banyak sahabat yang bermukim. Lalu mereka membuat majelis untuk para pengikutnya. Dan di tempat itu pula mereka mengajar kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Maka dengan demikian berdirilah madrasah tafsir. Pada madrasah tafsir tersebut banyak para tabi'in yang belajar kepada sejumlah tokoh mufassir terkenal dari kalangan sahabat. Yang paling terkenal dan paling banyak sampai kepada kita adalah riwayat tafsir dari madrasah yang didirikan oleh seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Di antara murid-murid daripada madrasah Ubay bin Ka'ab yang cukup terkenal adalah Abul Aliyah, Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi, Zaid bin Aslam. Adapun biografi beliau adalah Abul Aliyah itu bernama Abul Aliyah Rafi bin Mahran Ar-Riyahi Maulahum. Pernah hidup sebagai jahiliyah dan masuk Islam tahun kemudian setelah wafat Rasulullah SAW. Dia belajar dan meriwayatkan dari Ali ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ubay bin Ka'ab, dan yang lainnya. Dia adalah salah seorang kubarut tabi'in yang thiqah, yang terkenal dalam bidang tafsir. Riwayatnya banyak dicatat oleh ashabul kutubus sittah. Qatadah meriwayatkan bahwa dia Abul Aliyah pernah berkata, aku membaca Al-Quran 10 tahun setelah Nabi kalian wafat. Ma'mar meriwayatkan dari Hisham, dari Hafsah, bahwa dia berkata, aku membaca Al-Quran pada masa Umar sebelum Umar sebanyak 3 kali. Abi Daud berkata, tidak ada seorang pun setelah yang lebih mengetahui tentang qiraat selain Abul Aliyah. Abu Aliyah wafat pada tahun 93 Hijriah. Yang kedua adalah Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamzah atau Abu Abdullah Muhammad bin Ka'ab bin Salim bin As'ad Qurzi al-Madani dari kalangan Bani Aus. Dia meriwayatkan dari Ali bin Mas'ud, Ibn Abbas, dan lainnya. Al-Qurdi juga meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bil wasitat. Dia cukup terkenal karena thiqah, adil, wara', banyak meriwayatkan hadis dan takwil Al-Quran. Dalam pandangan ashab kutub sittah, dia dikenal sebagai orang yang paling mengetahui tentang Al-Quran. Ibn Aun berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling mengetahui terhadap takwil Al-Quran selain Al-Qurzi.
Menurut Ibn Hibban, dia adalah Al-Fadailu Ahlul Madinah. Ahlu Madinah dalam kitab dalam bidang ilmu dan fiqih. Al-Qurdi meninggal pada umur 78 tahun, yaitu pada tahun 117 Hijriah. Yang berikutnya adalah Zaid bin Aslam. Nama lengkapnya adalah Abu Usamah atau Abu Abdullah Zaid bin Aslam Al-Adawi Al-Madani Al-Faqih Al-Mufassir Maula Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia adalah salah seorang daripada kubarut tabi'in yang banyak mengetahui pengetahuan dalam masalah tafsir dan fiqh pada apa yang diriwayatkannya. Demikianlah yang dikatakan Imam Ahmad, Abu Zur'a, Abu Hatim, dan Nasai tentangnya. Dia dikenal di kalangan orang-orang sezaman dengan sebutan Ghazzaratul Ilmi. Baik, berikutnya adalah Madrasah Tafsir Irak. Madrasah Tafsir di Irak. Di kalangan sahabat banyak yang mengajar tafsir di Irak. Hanya saja orang yang pertama kali mengajar tafsir dan mendirikan madrasahnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Di samping itu juga karena keterkenalannya dalam bidang tafsir dan banyak riwayat yang sumbernya darinya, hal ini dapat dilihat pada masa pemerintahan Umar. Beliau mengirim Ammar bin Yasir ke Kufah sebagai wakil pemerintah dengan disertai oleh Abdullah bin Mas'ud sebagai pengajar dan menteri. Keberadaannya sebagai pengajar bagi penduduk Kufah adalah atas perintah Umar bin Khattab. Di antara penduduk Irak yang menjadi murid dari Madrasah Tafsir Ibn Mas'ud adalah Alqamah bin Qais, Masruq, Al-Aswad bin Yazid. Nah, adapun biografinya adalah Alqamah bin Qais, beliau bernama Alqamah bin Qais bin Abdullah bin Malik Nakhai Al-Ufi. Dia dilahirkan pada masa Rasulullah SAW masih hidup dan wafat pada tahun 61 Hijriah pada usia 90 tahun. Alqamah banyak belajar dari Umar, Utsman, Ali bin Mas'ud dan yang lainnya. Dia adalah seorang perawi Ibn Mas'ud yang paling terkenal. Sebagaimana dapat kita lihat pernyataan Abdullah yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Yazid. Tidaklah aku membaca dan mengetahui sesuatu kecuali Alqamah telah mengetahui dan membacanya. Yang kedua adalah Masruq. Nama lengkapnya adalah Abu Aisyah Masruq bin Ajda ibnu Malik bin Umayyah Al-Hamdani Al-Kufi Al-Abid. Suatu hari Umar bertanya tentang namanya dan dia menjawab, nama saya Masruq bin Ajda. Masruq meriwayatkan ilmunya dari khalifah yang keempat, Ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan lainnya. Dia adalah sahabat Ibn Mas'ud yang paling alim, wara, dan adil. Masruq kemudian terkenal sebagai imam dalam masalah tafsir terhadap makna-makna kitab Allah. Dia berkata, Ibn Mas'ud membaca surah Al-Quran kepada kami dan mengajarkan dan menafsirkannya sepanjang hari kepada kami. Masruq wafat pada tahun 63 Hijriah. Yang berikutnya adalah Al-Aswad bin Yazid. Nama lengkapnya Abu Abdurrahman Al-Aswad. Aswad bin Yazid bin Qais An-Nakhai. Dia adalah seorang dari kubar at-tabi'in dan salah seorang murid dari Abdullah bin Mas'ud. Selain itu, dia juga meriwayat dari Abu Bakar, Umar, Al-Huzaifah, Ali, Huzaifah, Bilal, dan yang lainnya. Dia dikenal sebagai orang yang terkenal dalam bidang tafsir kitab Allah dan juga dikenal sebagai orang yang zuhud, faqih di zamannya. Dia wafat di Kufah pada tahun 74 Hijriah. Baik, kita lanjuti. Nilai-nilai tafsir di era tabi'in. Imam Ahmad berpendapat tidak wajib berpegang pada penafsiran tabi'in dengan alasan yang pertama, mereka tidak mendengar langsung dari baginda Nabi SAW. Dan tidak mungkin menghukumi tafsir mereka dan tidak mungkin menghukumi tafsir mereka berasal atau bersumber dari Rasulullah layaknya tafsir para sahabat. Itu. Yang kedua, mereka tidak pernah menyaksikan alasan dan keadaan ketika Al-Quran diturunkan sesuatu, maka boleh jadi mereka salah dalam memahami maksud dari satu ayat, lalu mengira sesuatu sebagai yang bukan dalil sebagai dalil. Yang keempat,
Ya, yang berikutnya adalah keadilan tabi'in tidak diternaskan sebagai keadilan sahabat. Maksudnya adalah sebagaimana perkataan Abu Hanifah, apa yang datang dari Rasulullah dan para sahabat tidak pernah aku tinggalkan. Sedangkan apa yang datang dari tabi'in, mereka laki-laki yang melakukan ijtihad dan kami juga laki-laki yang bisa melakukan ijtihad. Nah, tapi ada sebagian yang membolehkan menerima tafsir tabi'in jika tidak ditemukan sandaran lain dari sunnah dan tafsir sahabat. Karena pada dasarnya mereka mendapatkan tafsir dari para sahabat dan yang sahabat tersebut menghadiri mereka menghadiri majelis-majelis para sahabat, majelis tafsir para sahabat. Nah, adapun karakteristik tafsir di era tabi'in. Nah, yang pertama adalah masuknya unsur-unsur Israiliyat dalam tafsir mereka. Nah, hal ini disebabkan karena tabi'in begitu mudahnya menerima informasi dari para ahli kitab tanpa melakukan seleksi dan kritik. Mereka mengambil riwayat dari ahli kitab yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam, Al-Ahbar, Wahab bin Munabbah, Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij. Nah, sehingga inilah menyebabkan mudahnya masuk unsur-unsur Israiliyat. Itu. Yang kedua, tafsir Al-Quran masih terikat dengan tradisi penerimaan dan riwayat sebagaimana masa Nabi. Nah, dan sahabat ahli Mekah merujuk kepada Ibnu Abbas, ahli Madinah merujuk kepada Ubay bin Ka'ab, dan ahli Irak merujuk kepada Ibnu Mas'ud. Di mana setiap penduduk masing-masing negeri tersebut senantiasa berpegang teguh pada riwayat yang berasal dari imam-imam negeri mereka tersebut. Yang berikutnya adalah banyak terjadi perbedaan dan penambahan keadilan. Yang berikutnya adalah keadilan. Keadilan tabi'in tidak yang berikutnya adalah keadilan yang berikutnya keadilan tabi'in tidak ini sudah ya. Banyak terjadi perbedaan dan penambahan pendapat di kalangan tabi'in, walaupun perbedaan itu terbilang kecil dibanding perbedaan yang muncul setelah generasi mereka. Nah, ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Syukran ala takdimikal al-mumtaz wa-ra'i' wal-wadih jiddan. Fal'an ja'a waqtu awil fursah lil munaqashah wal as'ilah. Tafaddalu mashkurin liman yuridu an yas'al falyarfa' yadahu. Tafaddalu. Baik. Awalan tafaddal li akhina Ibnul Hafiz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, maaf ini matiin kamera karena sinyalnya kurang bagus. Baik. Ini soalan li ukhtina man Anifan? Mukhlisah. Nam, li ukhtina mukhlisah. Kama zakarti Anifan, ya fil khulasah maswadirut tafsir fi hadhil marhalah al-Quran was sunnat nabawiyah wa tafsir sahabah wal al-ijtihad wa aqwalu ahlil kitab minal yahudi wan nasara. Una sa'al anil al-misal tafsir min aqwali ahlil kitab minal yahudi wan nasara. Uzkur li ayatan min akhazat tafsiruhu min aqwali ahlil kitab kadzalik. Baik, benarkah? Misal tafsir min aqwali ahlil kitab.
هناك سؤال نعم آيatan هناك سؤال آخر كفى. كفى. طيب نأتي إلى السائل التالية أختنا نورديانا تفضلي. نعم شكرا كثيرا على الوقت التي قد أعطتني رئيسة الجلسة. السؤال الأول إلى أختنا مخلصة. لقد بيّنت آنفا أما يتعلق بمصادر التفسير عند عصر التابعين منها اجتهاد التابعين. سؤال: هل طريقة اجتهاد التابعين تساوي باجتهاد الصحابة؟ هل طريقة اجتهاد التابعين تساوي باجتهاد الصحابة؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني إلى أخينا يا المتقدم الثاني آنفا إلى أخينا ابن حفيظ Darul Jalal. نعم Darul Jalal Nasid Samhan. Laqad bayyana anifan menjelaskan tentang nilai-nilai tafsir di era tabi'in. Pendapatnya Imam Ahmad bahwasanya tidak wajib berpegang pada tafsir tabi'in karena tidak hidup pada masa Nabi Muhammad dan tidak menyaksikan langsung akan wahyu yang turun. Ini kan pendapatnya Imam Ahmad. Lantas bagaimana pendapat imam yang tiga sisanya? Imam Syafi'i, kemudian Abu Hanifah dan yang lainnya. Ini kan cuma Imam Ahmad. Terima kasih. Syukron. طيب نأتي إلى السائلة الأخيرة نكتفي بثلاثة أولا. أختنا نداء جنة تفضلي. نعم. سؤالي هو ما حكم التفسير الذي يؤخذ من إسرائيليات من اليهود والنصارى؟ هل يجوز أن نأخذ أو هناك قواعد لأخذ تفسير من هذه الرواية؟ نعم. شكرا على السؤال. أنا سأقرأ الأسئلة التي قدمت. السؤال الأول مثال التفسير من أقوال أهل الكتاب. والسؤال الثاني مصادر التفسير. هل طريقة اجتهاد التابعين متساويا باجتهاد الصحابة؟ Wasalisan, apa pendapat lain tentang mengambil tafsir dari tabi'in selain Imam Ahmad? Soal keempat yaitu hukmu tafsir, ittikhadhu hukmu tafsir al-Israiliyah lil muqaddimani hal ista'datum tuma. ننتظر لحظة. نأتي الفرصة لبحث للمقدمان. كيف؟ طيب بسم الله أنا أحاول إجابة هذه الأسئلة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول نعم مثال من تفسيري هذا من المعتمد على أقوال أهل الكتاب. التفسير من قول أهل الكتاب مثاله أصلا هذا قد ذكر في لقائنا السابق والأستاذ أيضا أستاذنا كذلك شرح لنا أظن لقاءين أو 3 لقاءات نعم عن هذا المثال هذا في ماذا عن يا الله عن يا الله نسيت هذا نعم عن آدم نعم عن آدم عليه السلام نعم هذا أظن ذكر لكن هنا لعلي أعطيكم مثال ما الذي كتبت في مقالتي هم اجتهدوا على تفسيرهم
ala tafsiri masalan ma'alwanu kilab ahli al-kahfi masalan ma hada dzakartu lahza fi maqalati muntaziru lahzatan. Nah, wa min amsilatir riwayat al-israiliyat fi tafsir asma'u ashabil kahfi. Nah, wa alwan kilabihim. Wa maddah asa Musa. Min ayyi maddah suni'a asa Musa? Wa asma'u tuyur allati ahyaha Allah li Ibrahim. Wa udbul baqarah li darbil maqtul. Nah, wa hakadha hadi min amsilati ar-riwayah al-israiliyat. Wa amma akhdhu tafsir min hadhihi riwayah wallahu ta'ala alam alladhi fahimtu anna idza ijtama'a at-tabi'una ala qawlin wahidin fal akhdhu bihi wajib. Nah, limadha li'annahum indama ijtahadu la yajtahiduna kama yuridun bal hunaka tariqah li-ijtihadihim fi tafsiril ayah. Taib alladhi qara'tu fi jurnal. Jadi begini ya, ijtihad di masa tabi'in itu mereka pertama tentang pengetahuan tentang bahasa Arab. Jadi kita dilihat dari bahasa Arab. Terus pengetahuan tentang kebiasaan masyarakat Arab. Terus pengetahuan tentang kondisi Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab pada waktu turunnya Al-Quran. Terus kemampuan inteligensia. Apa itu? Yaitu kemampuan pemahaman dan penalaran. Terus akhirnya pengetahuan tentang asbabun nuzul. Hadihi tariqatu ijtihadi haula'i at-tabi'in. Nah, idzan hunaka farq qalil li tariqati ijtihadi as-sahabah. Wallahu a'lam. La fahimtum am la? Dan la akhuna Jalal yusa'id wa Yazid. Idzan ajabti salasa as'ilah mubasyaratan. Sahih? Naam. Sahih. Lakin adun al-ijabah laysat wadihah. Nuhawil yani. Idzan misalu tafsir min aqwali ahli kitab huwa asma'u ashabul kahf. Kaifa Ibnu Hafiz halunaka mudakhalat? Kafa wa ukhtuna nida kaifa ittikhadhi tafsir idza kana ittafaqa na'khudhuha wa illa fala. La ba'sa bih. Wa ukhtuna Diana masadir tafsir tariqatu ijtihad tabi'in wa ijtihadis sahabah hunaka ikhtilaf qalilan. Naam, syukran. Taib, baqiya soal bagaimana pendapat lain selain Imam Ahmad tentang mengambil tafsir dari tabi'in. Kaifa al-akh Darul Jalal hal wajadtum al-ijabah? Aina al-akh fi bahsi? Taib lali usaiduhu ala ijabati soal. Tafadhali. Naam, huna la yudkar fil kitab ma ra'yu al-imam al-a'immah as-salasa. Naam, walakin alladhi wajadtu fi kitab wa huwa fi usul at-tafsir wa manahijihi anna hunaka ikhtilaf. Naam, fi hukmi ar-ruju' ila tafsir at-tabi'i faqat. Hunaka khilaf. Ba'duhum yaquluna la na'khud wa ba'duhum yaquluna na'khud. Tayyib. Alladhina yaquluna anna narji ila tafsir at-tabi'i fahum hum aktsarul mufassirina wa riwayatan ukhra anil Imam Ahmad rahimahullah ta'ala annahu yu'khad biqauli at-tabi'i fi tafsir. Idzan hunaka riwayah ukhra an Imam Ahmad. Yaqul madza yu'khad biqauli at-tabi'i fi tafsir idza lam najid tafsiraha fi sunnah wala fi aqwali sahabah
لأنهم تلقوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم وحضروا مجالسهم. هذا قال الطائفة. نعم. أما هناك علماء آخرون يقولون أننا لا نرجع إلى تفسيرهم لأسباب ذكرها أخونا جلال آنفا. ليس لهم استماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك أنهم لم يشهدوا القرائن. نعم. وأيضا أن عدل التابعين غير منصوص. نعم. والرأي الراجح هنا التفصيل كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن أجمعوا على تفسير واحد وجب الأخذ به ولا يرتاب في كونه حجة، وإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. إذن لا نجد قول مثلا الإمام مالك وإمام الشافعي وإمام واحد آخر إمام أبو حنيفة. نعم إمام أبو حنيفة هكذا. نعم والله تعالى أعلم. إذن لا يوجد كلام خاص لأئمة الثلاث. كيف أختنا ديانا؟ نعم لا بأس لا خير. نعم. طيب. نؤتي فرصة لأسئلة إذا كان لا يزال يوجد فليرفع يده. آنفا رأيت لمن يسأل يريد أن يسأل. هل هناك سؤال؟ تفضل. طيب أنا عندي السؤال الأخير يا أستاذ مخلصة. تفضل. مخلصة. لولا عفوا. آنفا كما قالت أستاذتنا أستاذ مخلصة هناك المصادر في تفسير القرآن الكريم. هناك في الأخير وجدت هناك موجود المصادر الخصائص إسرائيليات، ولكن أنا لم أفهم جيدا كما قرأت في كتاب شيخ منع القطان. هناك يقول في كتابه: ولا بد علينا أن نبتعد قصص إسرائيليات لأنهم كثيرون في الكذب عندما يتكلمون عن القرآن الكريم. المثال كما قالت أيضا عن القلب في أصحاب الكهف وصنع موسى نبي موسى عفوا وغير ذلك. هو يقول لابد علينا أن نبتعد من هذا القصص، ولكن كيف هناك موجود الكلمة أو جملة كما قالت أستاذتنا آنفا هناك موجود مصادر أن نأخذ من قصص إسرائيليات. هذا contradictive. طيب هذا السؤال الأول. الثاني إلى أستاذ جلال. آنفا كما قال أستاذ جلال أن إكريمة masalah tadi. Ikrimah qala Ustaz Jalal tadi gini, katanya Ikrimah ini dia selalu memberikan pendapat yang kontradiktif sehingga para ulama itu berbeda pendapat tentang hal itu. Terus beliau juga bilang, Imam Syafi'i bilang bahwa tidak ada yang lebih tahu tentang tafsir Quran di era para tabi'in kecuali Ikrimah. Anda langsung mulai bingung. Di sisi lain kok katanya kontradiktif, tapi Imam Syafi'i itu Masya Allah ilmunya beliau. Jadi bagaimana kita bisa menggabungkan supaya tidak ada kontradiktif dalam memahami hal ini? Hakadha Ustaz. Jazakallahu khair. Khalas. Hal fahimtum as-su'al? Kaifa fahimtum am lama min hadha as-su'al? السؤال الأول لم أفهم. السؤال الثاني قول إكرمة أنه contradictive. طيب أنا السؤال الأول سأبدي إلى إندونيسيا فقط. طيب السؤال الأول آنفا إن عندما قرأت في كتاب شيخ منع القطان هناك موجود الموضوع المهم جدا قال فلا بد علينا أن نبتعد قصص إسرائيليات في تفسير القرآن الكريم. لماذا؟ لأن هناك كثير من وهم يكذبون في تفسيرهم. ولكن أنا عندما قرأت في PPT أستاذ مخلصة هناك موجود المصادر
في تفسير القرآن الكريم الأخير موجود القصص الإسرائيليات. هذا kontradiktif. أنا لم أفهم كيف نجمع هذا القول من شيخ من القطان وعلى قول أستاذة مخلصة لكي نفهم جيدا. هكذا. طيب حسنا جزاك الله خيرا على هذا السؤال. هذا سؤال ممتاز جدا ما شاء الله. طيب يا أخي أسبرين، الذي فهمته هنا التابعون لم يأخذوا العلماء هنا لم يأخذوا جميع إسرائيليات لا تؤخذ جميعها، لكن متى نأخذ قصص اليهود والنصارى عندما نحتاج إليها فقط. الصوت متقطع. نعم الصوت متقطع. عندما نحتاج إليها فقط. وأيضا الصوت لا تؤخذ جميع قصص جميع قصص اليهود والنصارى، لكن متى نأخذ أقوالهم أو نستمع إلى أقوالهم يعني اليهود والنصارى عندما نحتاج إليها فقط. هكذا عندما لا نحتاج خلاص يكفي نعود إلى عندما نحتاج فقط، ولكن عندما لا نحتاج خلاص نبتعد هكذا. نعم وأيضا التابعون عندما رجعوا إلى هذا القول إلى قول اليهود والنصارى أيضا هم يسألون من؟ يسألون هؤلاء اليهود والنصارى الذين قد أسلموا. هذا الذي فهمته والذي قرأته وهكذا، والله أعلم بالصواب. ما شاء الله الجواب ممتاز جدا. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا كثيرا أستاذة مخلصة. طيب للسؤال الثاني هل يمكن تكرر للتوضيح؟ طيب أنا سمعت كما قال أستاذ دار الجلال وبعد Indonesia فقط سهلا جدا هناك. طيب tadi kan Ustadz Jalali bilang bahwa Ikrimah itu kan salah satu dari Maula Ibnu Abbas, atau dia belajar dari Ibnu Abbas di madrasah Mekah. Kan terus kata beliau bahwa Ikrimah ini dia memunculkan pendapat yang kontradiktif sehingga para ulama menafsirkan itu berbeda pendapat juga. Tapi di sisi lain beliau juga mengatakan bahwa Imam Syafi'i memuji beliau, bahkan pernah mengatakan bahwa tidak ada yang lebih alim tentang tafsir di era tabi'in selain Ikrimah. Jadi saya tadi bingung, di sisi lain katanya kontradiktif, yang kedua kok diangkat gitu kan. Jadi bagaimana cara menggabungkan pemahaman ini supaya Anda nggak salah paham gitu. Jazakallahu khair Ustazah. Oke, baik. Kaifa Ustaz Dar Jalal, hal fahimtu soal? Ana soal yaqulu Imam Syafi'i mengatakan bahwa tafsir Ikrimah itu tafsir yang paling bagus di era tabi'in, tapi mimma qad bayantu anna Ikrimah itu pendapatnya kontradiktif. Bagaimana menurut antum? يمكن خطأت في كتابة يا شيخ. أخطأت. نعم. نعم لا بأس، ولكن الصحيح كيف؟ هل إكرمة هذا ممتازة أو هناك موجود كونتراديكتيف؟ ممتازة يا شيخ. ممتاز. إن شاء الله ممتازة. طيب جزاك الله خير أستاذ دار الجلال، بارك الله فيك. طيب نكتفي الأسئلة والأجوبة. ما شاء الله مشاركتكم ممتازة. والآن نحول الحمد لله. والآن نحول الميكروفون إلى أستاذنا الكريم للتوضيح أو التكميل أو زيادة بيان. تفضل مشكورا. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما في صوت. يا كيف انتهيتم؟
انتهينا Amin. أستاذ. خلاص. الحمد لله خلاص. جزاكم الله كل الخير على الإلقاء والتساؤل والجواب الكامل والشاملة. أنا هنا أبين لما بقي مني بعض ما يتعلق في تفسير في عصر التابعين. عموما عرفنا أن عصر التابعين ليس ببعيد أما جرى في تفسير عند الصحابة، لأن هناك القواعد التي تتبع على ما جرى في عصر الصحابة في تفسير القرآن الكريم. ومما بين المقدم لهذه المقالة أن ابتداء هذه المرحلة يعني بعد انتهاء الصحابة، يعني بعد طبقة الصحابة فيجري بعده ويأتي بعده يعني عصر التابعين بعد انتهاء بعد وفاتهم أي خلاصهم. ومما يدل على مصادر التفسير في هذا العصر أنا قلت آنفا ليس ببعيد كما في عصر الصحابة، يعني أولا يعتمد هذا التفسير في عصر التابعين بكتاب القرآن الكريم نفسه، كما سمينا تفسير القرآن بالقرآن، أي كما سمينا كذلك بتفسير بالمأثور أو التفسير بالرواية. مهما كان ارتفاع هذه الطريقة المثلى للتفسير، يعني الطريقة بتفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالرواية والأحاديث، لكن هناك نوع من الضعف كما بلغكم المقدم في هذه المقالة آنفا، لأن هناك الروايات المتنوعة يعني في تفسير القرآن الكريم. ليس كل الروايات صحيحة في تفسير القرآن الكريم. لو قرأتم التفاسير من الكتب المشهورة قد تقع هناك روايات متعددة تؤخذ من الروايات الإسرائيليات، يعني هذا من ناحية الضعف في طريقة أو في منهج التفسير بالرواية، يعني هناك بعض من يأخذ الروايات من الإسرائيليات أو من أهل الكتاب. هذا النوع الأول. أنا أبين بعدين كيف تكون الإسرائيليات وكيف نقبل هذه الإسرائيليات، هل يمكن نقبل أو نأخذه دليلا لتفسير القرآن الكريم، سوف أبين بعد ذلك. وثانيا هناك ما يأخذ التفسير مما يرويه عن الصحابة، يعني من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الصحابة من تفسيرهم بالقرآن الكريم. لأن كما بينا فيما سبق أن التفسير مما الأول يعني من القرآن الكريم أو الروايات قد يصدر كذلك مما اجتهد به الصحابة يعني بالاجتهاد يعني. ثم كذلك النوع الثالث أو الرابع يعني يأخذ هؤلاء أحيانا، هذا النوع الأخير يأخذ أحيانا من الروايات الإسرائيليات، يعني يأخذه هؤلاء الصحابة والتابعين من أهل الكتاب. لماذا قد تطلع أو قد ظهر الإسرائيليات كما بينت سابقا في المحاضرة السابقة، كما بينت سابقا يعني عندما دخل هؤلاء الرهاب أو الرؤساء من الكنائس مثلا، يعني الرهاب وكذلك رئيس الدين من اليهود ya الرهيب ya هناك في عصر الصحابة والتابعين أكثرهم يدخلون الإسلام، ولما دخلوا الإسلام أنهم
lam yajidu bayana ayatin minal Qur'an kama ya'rifunahu min kutubihim as-sabiqah min kutubihim as-sabiqah, yakni min ain minal Injil wa kadzalika min Tauratihim, ya. Walidzalika nusammi ma yarwihi hadza as-sahaba wa tabi'in minal ayat aw minal Qur'anil Karim bi Israiliyat. Summa ba'da dzalika kullama kama naro anna ba'du sahaba wa tabi'ina yatafawwatun mutafawwituna fi fahmil Qur'an kama dzakarna sabiqan anna qad yafhamu haula'i binisbati kalamun khafi atau kalamun sahlun mislu idza qala fi al-ayah qul wallahu ahad fa fahima haula mahma kana hum laisa lahum minal ulum ad-daqiqa wal amiqa. Hadza naw'ul awwal wa naw'ul tsani yani anna haula awil ummah al-islamiyah yajtahiduna fi fahmi tafsir bil ulum al-mutanawwi'ah kama saliya annahum yalzamuna ala fahmi al-lugha al-arabiyyah ka asasi hadhihi al-lugha fi nuzulil Qur'an, ya, lianna al-Qur'ana huwa lughatun bil lughatil arabiyyah walidzalika liman yurid ay yafhama jayidan fi hadzal Qur'an ay yutqin wa ay yata'allama al-lugha al-arabiyyah. Salisan, ya, wa min anwa'i al-ulum allati yahtaju ila al-fahmil Qur'an ila fahmil Al-Quran laisa faqat al-lugha al-arabiyyah walakin min ulumi al-Quran al-mutanawwi'ah min asbabin nuzul wa min al-khas wal 'am wa kadzalika nasikh wal mansukh wa ghairiha min ulumil Quran. Hakadha an-naw'ul awwal wa naw'ul salis qad yujadu hunaka al-ayah allati la yafhamu ahad hatta ar-rasul nafsu, yani madha, yakni indama arafna anna awwal suratin tubtada'u bi mutaqati'at al-ahruf mislu alif lam mim ha mim ya ain sad wala ahad ya'rif ma makna wa maqsud aw ghad min hadhil ayah min hadhil ahruf al-mutaqati'ah. Nah, walidzalika anna ahruful mutaqati'ah fi awaili as-suwar hada mimma yarji'u ila Allahi faqat wa la ya'rifu ahad fi tafsirihi. Hada min naw'i as-salis. Ya. Walidzalika qad ya'lamu haula al-mujtahiduna fi tafsir bi ulumihi wa qad ya'lamuna haula min ghairi ayyi ilmin li'annahum ya'rifuna al-lugha al-arabiyyah wa hunaka anwa ya'lamuhu faqat Allah min haitsu hadzal Qur'an yasdur minhu. Summa narji ila asri tabi'in bi tafawuti hadhihi al-marhalah kullama yabta'id al-marhalah minar rasul, yakni indama ashabahu aqrabun unas hunaka aqrabu unasin ila rasul fasahula alaihim as-su'al indama yajidu ayatin maghmudah ay asu'uba fi fahmihim yatasa'aluna mubasharatan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hada asri sahaba wa indahum lamma yaltaquna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihim walakin lamma ba'udat wa lamma zadat al-asru wa ba'udat ma'ashihim ay hayatihim ma'a Rasul wa ma sahaba sa'uba alaihim al-fahmu minal Qur'anil Karim. Fakaifa tariqatuhu idzan li fahmi hadzal Qur'an fi asri tabi'in. Walidzalika hunaka at-tabi'un yabi'uhum al-qawaid al-tariqah fi ma sabaq kama saru ala sahaba fi manhaj tafsirihim. Yakni
ya'khuduna minal Qur'an nafsuhu wa kadzalika minal ahaditsin nabi wa kadzalika summa yajtahidu bi ra'yihi summa ya'khudhu min masadiri haula'i ahlil kitab. Wa ba'da asri ittisa'il Islam, ba'da asri ittisa'il Islam, yakni indama intashara Islam fi anha'il bilad hawla biladil Arab, hunaka kadzalika amara al-khalifah yakni mimman yudarrisul Qur'an hatta hunaka madaris fi kulli makan, hatta hunaka madrasatun min madarisil Qur'an mislu fi Makkah hunaka mudarrisul Qur'an wa muallimul Qur'an wa marji'ul Qur'an yakni Abdullah ibn Abbas haitsu huwa mimman da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mimman da'a bi fahmil Qur'anil Karim. Walidzalika huwa yakunu marji'il Qur'an wa muallimul Qur'an li ta'limi al-Qur'an. Madrasatu Ibni Abbas hunaka talamiduhum al-masyhurah mislu Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa Ikrimah. Kama dzakara haula'il kama qaddamtum al-maqalah anifan, hunaka Ikrimah yakhtalifuna al-ulama fi qabuli tafsirihim, fi qabuli tafsiri hadha tabi'in. Limadha? Lianna hunaka tuham man yadda'i anna Ikrimah kasirur riwayah bil kidbi, walidzalika mimman yadda'i bihadza la ya'tabiru tafsiruhu la yakunu tafsiru mu'tabaran indahu, walakin ba'duhum ya'tabiruna tafsiruhu yakunu tafsiran sahihan limarja'i bayanit al-Quran fi tafsir. Hada yakni hunaka at-talamid fi Ibn Abbas fi madrasati al-Quranil fi madrasati Makkah. Wa hunaka kadzalika madrasah fil Madinah yakni al-masyhur bi ar-rais al-marja yakni Ubay bin Ka'ab, yakni ishtahara talamiduhu mislu Zaid bin Sabit wa Abul Aliyah wa kadan Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi wa ghairihim. Hunaka mimman ishtahara kadzalika fi madrasatil Kufah yakni Abdullah bin Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud huwa mimma arsala Umar radhiyallahu anhu atau Umar bin al-Khattab lamma wa Ammar bin Yasir fi Kufah, yakni rafaqa sayyara ma'ahu Abdullah bin Mas'ud bi yakuna mualliman wa waziran fa kaunu muallimu ahlul Kufah bi amril mu'minin yakni Umar bin Khattab. Amar Umar bin Khattab Abdullah bin Mas'ud ma'a Ammar bin Yasir liyastaqi atau liyu'allima al-Qur'an wa kadzalika yakunu marji'an fi ta'allumil Qur'an atau fi tafsirihim. Hadhihi hiya al-madaris yakunu fi asri at-tabi'in haitsu hunaka intisharu at-ta'lim al-Qur'an wa kadzalika marji'u ta'allumi al-ummah fi al-Islam wa kadzalika khususan fi Al-Qur'anil Karim. Wa ma qima al-tafsir fi asri tabi'in. Ikhtalafa al-ulama fi ar-ruju' fi asri ila tafsir tabi'in. Hal yakunu tafsir tabi'in yakunu sahihal marji' atau yakunaka hal yakunu tafsir tabi'in wa sahihal marja' atau yumkin an yakun an na'khudha tafsir tabi'in kadalil fi bayani al-Islam au syariah au ghairiha fi dinil Islam. Hunaka ikhtilafat yakni
lianna man ya'taqid anna tabi'in hum ba'idun min nabi, ya, walidzalika hum ba'idul fahmi, walakin hunaka raddun li hadzal qaul bi anna tabi'in hum muallimuhum humus sahabah wa sahaba nafsuhum humul ladzina yahyauna ay yakumuna fi asrin ma'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika ya hunaka mada ikhtilafat mimman ya'khudhu asrut tabi'in ay tafsir tabi'in kamasdarin fi masadiri tafsiril Qur'anil Karim, wa hunaka man la ya'khud at-tafsir tabi'in kamasdarin li bayani tafsiril Qur'anil Karim. Walakin al-umum wa umumul wa mu'dham ulama ya'tabiruna anna aqwalit tabi'in hum hujjah, yakni aqwalu at-tabi'in humul hujjah, madha li anna muallimuhum yakni as-sahabah wal masadir allati ittakhadhahum yakni minar riwayah as-sahihah. Walakin lamma ijtahada at-tabi'un fi tafsir wa hadha huna khilaf, yani wa hadha huna khilaf kama bayyana Ibnu Taimiyah yakni fi maqala Syu'bah bin Hajjaj wa ghairihi aqwalut tabi'in laysat hujjah kama qala. Fa kaifa takunu hujjah fit tafsir bimakna annaha la takunu hujjah ala ghairihim mimman khalafahum mimman khalafahum. Hadza yakni annaha la takunu hujjatan ala ghairihim mimman khalafahum. Yakni ba'du ulama ya'taridun ay la yaqbalun hadhihi at-tafasir min at-tabi'in li anna talama anna tabi'in la yarji'una ila riwayah, walakin lamma yarji' ila riwayah fahum yaqbaluna hadal masadir. Summa mal mumayyizat at-tafasir fi hadhil marhalah fi marhalati at-tabi'in. Awalan hunaka mumayyizat wa kadzalika naw'un minad dha'f kama ra'aitu, yani awalan dakhala fi tafsir katsirun minal israiliyat wan nasraniyat. Hada huwa al-mushkil. Lianna awwalu ma kasura fi tafsiril Qur'anil Karim minal israiliyat yakni fi asri tabi'in. Yani fi asri tabi'in. Laisa ka asri sahabah, ya. Walakin yaksuru man yukatsir ar-riwayat min ahli al-kitab wa hadha yabda aw yabtadi min asri tabi'in. Kama ra'aitum law qara'tum min at-tafsir at-Tabari, ya, Ibnu Jarir, hum yufassiruna al-Qur'an wa yakuruna bi riwayat ahli al-kitab. Summa ana u'allik al-ijabah ala man yas'al anifan kaifa natawajjah bi wujudi al-israiliyat. Naam, hunaka israiliyat satu aksam, ya, kama bayana fi tafsir wal mufassirun qala kana al-israiliyat, ya, nukila anin nabi sallallahu alaihi wasallam naqlan sahihan, ya, kata ini ismin sahib Musa alaihissalam bi annahu Khidir, ya, masalah, ya, kama yu'ayyin aw yubayyin anna sahibu Musa alaihissalam huwa ismu Khidir, fa hadzal ismu sahih ala lisani nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sahih al-Bukhari. Nah, wa hadza kaifa fa hadza naqbal talama kana al-israiliyat ay ar-riwayah min ahli kitab hadza naqlan sahihan anin nabi ay mutabiqan bi riwayat ala ma rawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza an-naw'ul awwal. Wan naw'u tsani kaifa kana al-israiliyat idza
yu'lamu kidbuhu, ya, bi ayyunaqidha ma arafnahu min syar'ina. Kaifa law wajadna anal israiliyat yata'arrad wa yunaqid ala syari'atina. Fatab'an hadzal qism la yasihhu qabuluhu. Limada? Li'annahu yata'arrad wa yunaqid ala ma syara'a Allah wa rasuluhu. Naam. Hada an-naw'u ats-tsani. Idzan awwal naqbal idza wafaqa ala ma naqala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa saniyan idza tarada ala ma anzalallahu wa ma ata minar rasul sallallahu alaihi wasallam narfud wa la naqbal. Wa salisan ma huwa maskutun anhu. Hadza wa qultu fi al-muhadarah as-sabiqah, yakni naskutu anhu, yakni mata, yakni hadza laysa min qabilil awal wala min qabilis tsani. Walidzalika kama qultu fil muhadarah as-sabiqah, yakni kaifa nuwajjihu hadhihi al-riwayat al-israiliyat fima yuhki an anwa'il hikayat mislu anifan, mislu kama safinatin Nuh annaha taduru haula al-Ka'bah sab'a marrat, wa kaifa yura anna hadhihi safina taduru haula al-Ka'bah ma'a anna al-ma'a irtafa'at 'ala al-Ka'bah wa la yura al-Ka'bah. Nah, walidzalika an-naw'u tsalis kama bayyana sabiqan fi ma sabaq, yakni kama qaulu as-sahabi aw aminar riwayat la tusaddiqu ahlul kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Bimakna madza? Bimakna yakni anna tawaqqaf, ya, anna tawaqqaf. Wa hadzal qism natawaqqaf fihi, yakni madza? Khalas law hunaka hikayah au masalan al-ayah allati tubayyinu ala naw'in min hadhihi al-riwayat, ya, law nahtaju ila hadhihi al-hikayah fa bayyana. Fal muhim ala annana ka muta'allim fi fil ulum alaina an nakuna wadiha al-marja, yakni lamma bayyana al-ayah bi ar-riwayat al-israiliyat fayalzimu alaina an nadhkurahu bi anna hadzal masdar min ar-riwayat al-israiliyat hadha huwa as-sidq fi akhdhil marja, ya. Limadha li'annana minal muta'allim ayyakuna wadiha al-masdar, wa masalan akhadtum min masdari al-sahihah faqul ladhi min ar-riwayat as-sahihah, wa idza raja'tum ila al-masadir min ahli al-kitab ka israiliyat faktub wa qul liman qulta amamaka anna hadhihi riwayah min israiliyat. Limada hatta yattadiha lana ma huwal masdar as-sahih minan naqlin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a an-naql min riwayat min ahli al-kitab. Bi anna riwayat ahli al-kitab hadha anwa katsira mimma yutabiq ala ma qala an-nabi wa ma qala ar-rasul wa ma ata min Allah fanakhudhuhu fanaqbal, ya, walamma yunaqid an syari'ah fanarfud wa natruk, walakin lamma lam yubayyin minal kitab wala sunnah wala nabi, yakni iktafaina ay natawaqqaf ala hadhihi al-anba'. Aywa tayyib, hadhihi hiya al-tafsir fi asri as-sahabah mimma yata'allaqu tab'an bil israiliyat, walakin hal annakum hunaka al-mawdu' khas fi al-israiliyat fi hadhihi
المرحلة؟ ما في kayaknya Ustaz. هل هناك موضوع مهتم بالإسرائيليات في هذه المحاضرة؟ ليس هناك. ما في Ustaz. Nah, ما في. أيوة. في الحقيقة هذا نوع مهم. لماذا؟ لنعرف مقدار مصادر التفسير من أصالتها يعني من مصادر الصحيحة يعني. Ya. Bijani bidzalik ana udzakirukum an tamla'u kasfal hudur ya. An tamla'u kasfal hudur wala tansau imla'al kasfal hudur. Aywa. هذه هي التفسير في عصر التابعين. هناك مزية المميزات يعني أولا أنفا فيه إسرائيليات نعم والقطب أي المصادر الإسرائيليات هذا يصدر من يعني أن المشهور ممن يروي الروايات إسرائيليات هناك 4 أشخاص المشهور. من هم؟ أولا وهو عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. هذا هم الذين أكثرهم يأخذون الإسرائيليات في بيان تفسير القرآن الكريم. ثم ثانيا هذه هي المحور الأول. نعم يا لولا. Afwan Ustaz, hal yumkin tukarir asyharul riwayah al-Israiliyah? Iya. Asyharu masadir au mimman ya'khudhu aktsar minal Israiliyat hum arba'u aqtab, yani arba'u masadir hum awalan Abdullah bin Salam, summa saniyan Ka'ab al-Ahbar, summa salisan Wahab bin Munabbih, summa Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj. Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj. Humul arba'ah alladzina ya'khuduna min masadiril Israiliyat aksar mimma ghairihim. Ya, aksar min ghairihim. Walidzalika hum masyhuruna bi masadiri al-Israiliyat. Hadza al-mumayyizat al-ula fi tafsir fi asri tabi'in. Hunaka masadir ya'khudhuhu min ahlil kitab wa asyharu man ya'khudhumul arba'ah. Ya. Summa thaniyan anna tafsir muhtafidun bi tabi'it talaqqi war riwayah. Ya, kama sabaqa fi tariqati tafsir fi asri sahabah. Ada mumayyiz tsaniyah, mumayyiz as-tsaniyah. Illa annahu lam yakun talaqqiyan wa riwayatan bil ma'na asy-syamil kama huwa sya'nu fi asrin nabi wa ashabi. Kana talaqqiyan wa riwayat yaglibu 'alaiha tabiul ikhtisas fa ahlu kullu masrin ya'nuna biwajhin khas. Yakni mada anna hunaka talaqqi war riwayah hum yasduruna min kulli marji'il imam fi makanihim, yakni kulla anifan kama qultu fil awal li kulli dairatin fi kulli makan masdar al marji' liman yubayyin lil Quran ka Makkah yakni Ibnu Abbas, ya, summa di Kufah yakni Ibnu Mas'ud. Haula'i fi asri tabi'in hum yatalaqawna at-tafsir bitalaqi war riwayah lakin min marja'i mahallihim min marja'i maskanihim mislu al-makkiyun yarji'una ila madrasati Ibni Abbas. Naam.
Summal madaniyun ay haula'i alladziina yaskununa fil Madinah yarji'una ila tafsir aw min marja'ihim yakni Abdullah bin Ubay. Summa salisan al-Iraqiyun yatalaqawna wa yarji'un ila Abdullah bin Mas'ud. Hada naw'un khas min at-talaqi war riwayah fi asri tabi'in yakhtalifu mimma ittakhadha haula as-sahaba fi at-talaqi war riwayah fi asri sahaba. Hada an-naw'u tsani. Wan naw'u tsalis min al-mumayyizat fi tafsir fi asri at-tabi'in dara fi hada al-asr naw'un min al-khilaf al-madhhabi. Hunaka zuhur laisa naun minal khilaf mubasharatan walakin nuwat yakni mada nuwat benih. Hunaka awwalu sababin fi khilafil madhabi fadhaharat ba'du tafsir tahmilu fi naw'in minal madhab masalan najidu Qatadah bin Da'ama as-Sadusi yunsabu ila al-khawdi fil qada'i wal qadar. Mislu Qatadah hadza ya'taqi madha yatakun wa ya'khuduna wa yunsabu ila al-khawd fil qada' wal qadar hatta yuttahamu Qatadah bi annahu qadariyun. Nah, summa saniyan mislu Hasan al-Basri qad fassara al-Qur'an ala isbatil qadar wa yukaffiru man yukadzibu bihi kama dzakarna dzalika fi ar-riwayah. Ada an-naw' yakni al-khilaf al-madhhabi yakni awwalu duhur nuwat al-khilaf. Laisa al-khilaf nafsu walakin awwalu duhur, awwalu budur ay nuwat al-khilaf yadharu fi asri at-tabi'in. Wa rabi'an wa akhiran al-mumayyazat ay al-mumayyazat fi tafsir fi asri tabi'in wa kasratul khilaf baina at-tabi'ina fi tafsir amma kana baina sahabati ridwanullahi alaihim wa in kana ikhtilafan qalilan bin nisbati lamma waqa'a ba'da dzalika min mutaakhiril mufassirin yakni al-khilaf baina at-tabi'in fi tafsir li'anna baina an-nafar al-awwal wa tsani qad yakhtalifu at-tafsir. Limada? Li'anna qad dhahara fi hadzal asri atau fi asri tabi'in at-tafsir bir-ra'yi, at-tafsir bir-ra'yi. Yakni kamadrasati Ibnu Abdullah bin Mas'ud, kamadrasati Abdullah bin Mas'ud huwa awwalu man yu'tabaru awwalu madrasatin fi tafsir bir-ra'yi wal masyhur walidzalika yakhtalifu fi hadzal hin ya fi hadza asr ma'a mukhtalifi at-tabi'in ma'a at-tafsir al-mutanawwi'. Walidzalika hadhihi al-mumayyizat al-rabi'ah yakni akhirul mumayyizat fi tafsir fi asri tabi'in. Anam yumkin ada ma alqaitu li ziyadati ma taqaddamahu ma taqaddamtum anifan wa idza hunaka ayya su'al fatafaddal au fihi madha au al-umum falyatafaddal. Afan Ustadz, mau bertanya tapi tentang materi minggu depan ya, boleh? Ya. Nah, kalau gimana? Fi silabus al-mahta an ibtida'i tadwin tafsir wa level tafsir ijtihad Ustaz. Kalau saya cari di jurnal atau di buku-buku tentang permulaan kodifikasi saya sudah nemu, tapi kalau tentang level tafsir ijtihad saya masih bingung Ustaz, apakah tentang yang birro'i,
maksur atau gitu atau bagaimana Ustaz? Yang pertemuan besok maksudnya? Iya Ustaz. Jarib ana anzur awalan ana ahmid awalan. Mal maudhu yakni Tafsir di era kodifikasi. Tafsir era kodifikasi. yakni at-tafsir fi usurit tadwin yakni al-maksud. Hunaka tafsir bil maksur, summa tafsir bil ra'yi, terus ahammu kutubut tafsir bil ra'yi, summa tafsir ar-ra'yi al-madmum. Nagada. Oh. yakni marhalah asal-isali tafsir yakni mabda'i dhuhuri at-tadwin, yakni mabda' pertama kali munculnya tadwin tafsirnya ya, tadwin tafsirnya. Maksudnya bukan tadwin Al-Qur'annya ya, ini tadwin tafsir. Jadi kodifikasinya, kodifikasi tafsirnya bukan Qur'annya yang dimaksud. Ya. Jadi bukan laisa al-maksud yakni fi tadwinil Qur'an, walakin mata yabda at-tafsir nafsu. Ya. Mata awwalu kitab tafsir yudawwan. Hadza al-maksud. Fahimtum? Fahimna Ustaz. Walakin ini Ustaz, level tafsir ijtihad itu yang tentang birro'yi sama bil maksur gitu atau yang bagaimana ya? Soalnya di materi selanjutnya kan ada tentang tafsir apa namanya, kayak tafsir al-maudhu'i, tafsir birro'yi gitu. Ini kan pada masa tadwin itu kan muncul macam tafsir dari sisi maksurnya seperti apa perkembangannya seperti itu. Terus kemudian tafsir birro'yinya seperti apa, ya. Artinya perkembangan tafsir dengan berbagai macam jenisnya itu pada masa periode ketiga awal munculnya dikodifikasikan tafsir itu seperti apa gitu, ya. Karena munculnya tafsir itu sendiri kan bermula sebenarnya dari ilmu riwayah, artinya hakikat tafsir itu kan asalnya adalah riwayat, artinya hadis, ya kan? Berarti harus ditelusuri melalui riwayat, artinya tadwinul hadis ini terkait tentang pentadwinan tafsir. Nah, nanti ditelusuri antara awal mula munculnya hadis, pengkodifikasian hadis dengan pemilahan tentang awal kodifikasi tafsirnya. Nanti sehingga muncul nanti, ya, muncul kapan tafsir itu mula-mula diterbitkan atau ditulis. Nah, itu dia maksudnya tadwin. Dengan berbagai macam coraknya, yang maksur bagaimana, yang birro'yi bagaimana. Nah, seperti itu. Ya. Gimana? Pak Robi? Syukran Ustaz, paham. Fadilah, angkat tangan itu. Fadilah Al-Azmi. Bisa tadi Ustaz. Hanifan. Oh, putus-putus ya suaranya. Suara saya putus-putus juga nggak? Enggak Ustaz, antum wadih dan Ustaz. Oh, cuman saya yang nerima putus-putus ini berarti. Ya, apa Fadilah tadi? Kok saya kurang dengar? La Ustaz, Hanifan. Ayo. Saya ukur soalu. Mas soal. Mungkin untuk karir soal. Main di soal Ustaz. Mungkin Hanifan.
صوت أنا لا أسمع جيدا. أنا يمكن الخط غير Tadi جيد. Ustaz, maksudnya dia nggak tanya sekarang, cuman dia angkat tangan itu pas tadi presentasi Mbak Nida tadi itu. Oh iya. Nah, Ustaz. أيوة طيب، هل في أسئلة أخرى؟ Insyaallah masih Ustaz. أيوة على كل حال أشكركم على هذا الحوار ya, وعسى أن يكون هذا العلم نافعا لنا في لديننا وإلى آخرتنا. Amin ya Rabbal. وكذلك أن نركز دائما ya, أن نتعمق في كل علوم، أن نتعمق في كل علوم حتى ينفع ما تعلمنا. نعم، لو ليس هناك أي سؤال يمكن نختتم. أيوة، أنا أنتظركم. هل أي سؤال آخر هنا؟ لا يوجد أستاذ. ما في. أيوة. ما في أستاذ، خلاص. أيوة، لا تنسوا أن تملأوا كشف الحضور. نعم أستاذ. هل أمليتم؟ أملينا أستاذ. Alhamdulillah Ustaz. أملينا أستاذ، الحمد لله. ملأنا أستاذ. أيوة. أنت فقط. ولا تنسوا كذلك أن تدخل الواجب في e-learning ya, في e-learning. يعني الخلاصة من هذا الموضوع ya. يكتفي بهذا ya، عسى ينفعنا كل علومنا ya، وكذلك عسى أن نكون يوفقنا في كل أمورنا وأن يؤتينا الله الصحة والبركة في كل أمورنا. وهيا نختم تعلمنا في هذه المحاضرة بقراءة ختام المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Barakallahu fiik Ustaz. Syukran Ustaz. Ayo, ana akhruj. Astagfirullah. Naam Ustaz,